Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم Faisal Mraoui. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne le management 2. C'est une suite du management 1 du premier semestre. Ça concerne le deuxième semestre. Alors au niveau de cette vidéo, on va essayer de faire un petit rappel de certaines notions de base اللي كنا شفناهم في المانجمنت 1 اللي كنا عارفينهم كاينين عندنا في راسنا. Mais avant de commencer ما فيها باس دير abonner la chaîne, فعل الجرس ou dire un petit j'aime ou un petit commentaire pour l'encouragement. Alors, commençons cette partie par une petite présentation de l'objectif ou des objectifs du cours d'Yel Management 2. Premièrement, nous voulons à travers le cours à présenter et à expliquer les méthodes du management. Alors, فاش كنقول les méthodes du management ou la plus ou moins la méthodologie du management ou la plus ou moins le processus managériel. فاش كنهضر على le processus managériel ou avec planification, organisation, direction et contrôle. يعني nous voulons à travers ce cours أننا نشرحوا la planification ونتعمقوا فيها, l'organisation ونتعمقوا فيها, la direction ونعرفوا شنو هي, et le contrôle aussi. Alors بحال كنقولوا داكشي اللي شفنا في الاس 1 شفنا بي او دي سي غادي نحاولوا نعرفوا الاسس ديال كل حاجه. مي افون كيما قلت لكم في هذه لا فيديو غادي نحاولوا نديروا واحد بتي رابيل على certaines notions de base. Alors en premier lieu, certaines définitions qui peuvent être attribuées la notion du management. أول حاجة عندنا le management est une réponse au problème de l'action collective. Comment? Imaginez qu'au niveau d'une entreprise, vous êtes le seul dirigeant et vous êtes le seul travailleur. Vous n'aurez pas de problèmes, vous n'aurez pas de conflits avec d'autres personnes. Vous n'aurez pas des problèmes اللي نقدروا نقولوا غادي يديروا لك الإعاقة في الطريق ديالك. Alors que le management كيجي pourquoi? Pour faire face aux problèmes de l'action collective, de العمل الجماعي. Alors que في العمل الجماعي ضروري خصنا نديروا plan de travail. ضروري خصنا مثلا organiser الخدمة ديالنا. ضروري خصنا نديروا une structure. Alors que l'idée, le management vise à mener et bien mener le travail du groupe principalement. Alors ما يمكنش نقدروا نقولوا المانجمنت كيهتم بك انت كشخص بوحديتك دير ان مانجمنت بيرسونيل mais le management s'intéresse de plus les problèmes de l'action collective. Deuxièmement, le management consiste pour une organisation وهنا فاش كنهضر على organisation يعني quelle que soit la nature de l'organisation يعني ماشي entreprise ولا association ولا اي نوع من انواع l'organisation à atteindre ses objectifs avec une meilleure organisation de ses ressources. L'objectif majeur, c'est atteindre mes objectifs. C'est tout simplement l'objectif du management. Alors le management, علاش كنديروا حنا المانجمنت باش كنحطوا un plan de travail dont l'objectif هو نوصلوا لواحد يعني واحد الهدف كاين عندنا. واضحه القضيه. Alors هذا الهدف باش نوصلوا له خاصنا نحافظوا وتكون عندنا اون ميور اورغانيزاسيون ديال لي ريسورس ديالنا باسكو الا ما كانتش هاد الاورغانيزاسيون مزيانه راه ما غاديش نكونوا خدامين مزيان. اي لا اون بارل برينسيبالمون دو لا نوسيون ديال لا بيرفورمانس احنا غادي نهضروا عليها مازال. لو مانجمنت بوت اتر اوسي ديفيني كوم ايتون ان ار وكنا شفنا في بروميير اني ولا افيك لي فيديو ديال مانجمنت 1 كو المانجمنت سي à la fois un art et une science aussi. Alors c'est un art ici de fixation des objectifs et la mobilisation des ressources disponibles pour les atteindre dans un horizon temporel. Alors ça c'est une autre définition du management aussi. Alors que le management il est lié principalement avec la notion du performance. Comme vous voyez, le fait que je fixe un objectif بغيت نوصل للهدف ديالي بالمينيموم دوكو وانا كنقص وانا كنحافظ على بحال كنقولوا لا بيرفورمانس ولا ليفيسيونس ديالي. Alors هنايا لا بيرفورمانس شنو هي كما قلنا لا باز ديال توت اورغانيزاسيون هي لا رياليزاسيون د لا بيرفورمانس تكون عندها النجاعه الاقتصاديه. اي اونتربريز تبغيها بلوتو اي اورغانيزاسيون كتبغي هادشي هذا. اي اورغانيزاسيون كتبغي توصل للاهداف ديالها. Le degré de réalisation des objectifs اللي هي l'efficacité. يعني اي اورغانيزاسيون كتقلب au premier lieu تكون efficace ولكن نكون efficace نوصل لوبجيكتيف ديالي وانا ضيعت بزاف سي با بون. جو دوا réaliser mes objectifs نوصل للاهداف ديالي ولكن في نفس الوقت نكون efficient. L'efficience c'est le degré d'économie dans l'utilisation des ressources. فاش كنهضر على le degré d'économie هنا je vise principalement l'idée que la minimisation des coûts est une
ولا particularité du management شي حاجه اللي ضروريه في المانجمنت نوصل الهدف ديالي avec le minimum du coût. وهنايا اول idée qui peut être un petit rappel de ce qu'on a vu. La performance c'est une combinaison entre deux éléments, efficacité et efficience. De même, nous allons essayer de voir une définition méthodologique du management. فاش كنقول méthodologique يعني كاين un processus يعني كاين un ensemble des étapes. Là, j'ai noté le management peut être défini comme étant l'art de planification, d'organisation, de direction et de contrôle d'une organisation. Alors que le management est un processus itératif. C'est-à-dire quoi itératif? فاش كنقول itératif, le concept itératif, c'est-à-dire il y a un va-et-vient, كاين شويه ديال الديناميك, كاين شويه ديال الحركيه. Alors que هاد le processus fait 4 phases اللي هما planification, organisation, direction et contrôle. L'idée ديال هاد فاش كنقول itératif, انا مثلا درت un plan de travail. C'est vrai, je vais fixer mon objectif. غادي نمشي نورغانيزي, غادي نشوف les ressources disponibles, غادي نشوف comment je vais responsabiliser les personnes. كل واحد نعطيه المسؤوليه ديالو etc. كاينه لا بوسيبيليتي بلاصه ما نمشي لهنا الديريكسيون مثلا نرجع للبلانيفيكاسيون نقد فيها شي حاجه اللي شفت انني ما صالحاليش بديك لورغانيزاسيون. يعني نقدر نرجع عاد نجي للديريكسيون, عاد نجي للكونترول, وفي كونترول كنقدر نكونترولي لا بلانيفيكاسيون, كنقدر نكونترولي لا ديريكسيون, كنقدر نكونترولي لورغانيزاسيون. يعني مثلا لي زوبجيكتيف ديالي ما كانوش مزيانين, سي ان كونترول, je contrôle la planification. Imaginez que les directives, les ordres اللي كنت كنعطي ما خداميش مزيان, كنكونترولي لا ديريكسيون. Imaginez que la structure اللي حطيت ما كانتش مزيانه, كنكونترولي l'organisation. L'idée c'est que y en a un va-et-vient au niveau du processus ديالنا. هاد لو va-et-vient يعني كيخلينا نقولوا ان المانجمنت سي با une procédure, c'est pas واحد البروسيدور يعني A عاد B عاد C عاد D. لا A et B C D sont complémentaires, كاين un va-et-vient بيناتهم. Alors que au niveau de notre cours, et si on veut mettre un plan au niveau pour ce cours, le premier chapitre c'est la planification des entreprises, le deuxième c'est l'organisation, le troisième chapitre c'est la direction et le quatrième chapitre c'est le contrôle. Alors que ce sont les étapes du processus managériel qu'on va essayer de décortiquer un par un. Avec ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo qui concernera, Inch'Allah bi'idnillah, la notion de la planification. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.